आज्ञा आज कटिवा जाऊँचे आपणकर बाइक ठू लंबा अंकर चालाण आज्ञा ये लंबा अंकर चालाण कहीं कटिब आपण मैंने आज भिडियो टी देखु आपण मैंने जापर आज्ञा अनेक भाई कहते आम मैंने पूर्वर गोटे भिड बनईलु जे आपणकर बीमा नथिले आज्ञा इन्शुरांस नथिले चालाण कटिवा जाऊँगी तो केते टंका कटिब केउं जगार कटिब केउं एरिया रे यह लागू हेब से विषय में आज भिडियो मुझे आपण मानक कहबी तेणुक देखूँ भिडियो को शेष पर्यंत देखा पड़ो आज्ञा अनेक भाई मैंने मत कहते जे आमे माने तो ई बाइक नहीं जीवु इलेक्ट्रिक स्कूटी नहीं जीवु इलेक्ट्रिक बाइक नहीं जीवु ताले सेथिरे तो इन्शुरांस लागिबो नाही आज्ञा यह भूल कथा आपण मैंने इलेक्ट्रिक बाइक जदि नहीं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं से भी चालान लगे ना ना आज भिडियो मुझे आपण मानक कहवाई जाऊँगी आमी तरीकार कटिब आमी तरीकार आपण मानक बचाक पड़ो से विषय में आपण मानक कहबी भिडियो को शेष पर्यंत देखिए आज्ञा शेष पर्यंत देखिले जाइए भल जिनसटी बुझीपारि आज कटिवा जाऊँगी मोटा अंकर चालान जहाँ गाड़ी रे बीमा नथिबो इन्शुरांस नथिबो फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी दुईटा जाक जदि इन्शुरांस नथिबो आज्ञा ताहले आपणक गाड़ी चालाण कटाजिवो से चालाण केमिति कटिबो कहा बाइक रे कटिबो देखुतांतु भिडियोटी को आपण माने संपूर्ण आकार रे मु आपण मानकु स्टेप बाय स्टेप बुझाई देबी एठारे आपण माने देखि पारुथिबे जे आजिठु सबु टोलगेट रे नियम गाड़ी रो बीमा नथिली आज सबू टोलगेट रे नियम लागू हो गला आज्ञा एठारे मो निजस्व तरफ कहूनी आज्ञा एठारे देखि पारुथिबे धरित्री खबर कागज रे एठारे खबरटी बाहरी आपण मानकु समस्त को मु भल भाव रे बुझाई देबा पई जाउची देखु थांतु ओडिशा राज्य परिवहन कर्तृपक्ष मोटर जानर बीमा को कड़ाकड़ी करिसेंती एही परिप्रेक्षी रे शनिवार ठारू ई डिटेक्शन जोड़ी हेबाकू जाउची बीमा देखंतु ई डिटेक्शन कहिले कोन मु आपण मानको दहा कहूची मोटर जान रे बीमा नथिले सक्रिय प्रणाली रे धरिबो टोलगेट ई डिटेक्शन प्रक्रिया रे गाड़ी मालिकों को जारी हेबो ई चालान फेब्रुआरी पहिला तथा शनिवार ठारू राज्यर विभिन्न जातीय राजपथ रे थिबा 22 टी टोलगेट रे एही कार्यकारी हेबो एनै राज्य परिवहन प्राधिकरण पक्षरु समस्त प्रक्रिया शेष होइथिबा जना पड़िछ आज्ञा देखंतु जे ओडिसा रे आपण माने जदि रहउचंती आज्ञा रास्ता रे जीवा आसीबा करूचंती गोटे जगह रु आउ गोटे जगह को जीवा आसीबा करूचंती ताहले आपण मानकु इन्शुरेंस रो निहाती आवश्यकता एहा आजि ठारू बा फेब्रुआरी 1 तारिख ठारू आरंभ कर देलेनी सरकार ई डिटेक्शन कहिले आज्ञा कोन आपणको बाइक रे हाई सिक्यूरिटी नंबर लगी आपण माने जानिथिबे जानते ना नहीं तो हाई सिक्यूरिटी नंबर रे आपणकर जदि सरकार से स्कान करिवे आउ देखिबे से संजोग करिवे जे आपणकर बाइक रो इन्शुरेंस अच्छी ना ना से आज्ञा जना पड़ ई डिटेक्शन कहले संपूर्ण साधारण भाषा रे मो आकार रे मु बुझाई देली आपनकर जो हाई सिक्यूरिटी नंबर लागि आज्ञा सेटा को स्कान करिवो तांकरी कैमेरा से कैमेरा रू जना पड़ आज्ञा आपनकर इन्शुरेंस एक्टिव अच्छी ना नहीं जदि इन्शुरेंस एक्टिव नहीं ताले राम नाम सत्य केते टंका एठारे आपन को चालान देवाको पड़िबो चलंतु मु आपण मानकु कहूची जोटा कि आज ठारू आमर राज्य रे 22 टी टोलगेट रे ताहा कार्यकारी हेबाकू जाउची बुझिपारचंती ए नै राज्य परिवहन प्राधिकरण पक्षरु समस्त प्रक्रिया शेष होइथिबा जणा पड़िछि प्रकाश जे मोटर जान आईन रो धारा 146 अनुଯାୟୀ प्रत्येक मोटरयान वैध बीमाभुक्त हेबा बाध्यतामूलक एठारे एई धारा को लागू करदेले आज्ञा सरकार लागू करदेले जे 146 धारा जो थिला चौथरे कि लिखा जाइछि जे जणे बाइक किनिले सेतारे इन्शुरेंस टी मैंडेटरी अटे बाध्यतामूलक अटे से बाध्यतामूलक जिनिसटा को आज भल भाव में कड़ाकड़ी भाव में लागू कर दिया जाइछि यार उल्लंघन कले धारा 196 अनुযাୟୀ 2000 टंका जरिमाना किंबा 3 मास पर्यंत जेल एपरिकी उभय दंडर प्रावधान रही आज्ञा आपण माने जदि से कथा न मानिले 2000 टंका फाइन देबे जदि बेसी गंडगोल कले बेसी चिल्लाचुली कले आज्ञा आपन को 3 मास पर्यंत मध्य जेल रो दंड देबार प्रावधान एठारे प्रावधान रही आज्ञा
ସେହିଭଳି ପୁନର୍ବାର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଜରିମାନା ରାଶି 4,000 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ସରକାର ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛନ୍ତି, ଥରେ ଚାଲାଣ କାଟିକି ନେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେହି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତା'ର ଡବଲ ଚାଲାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି 4,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ ରହିଛି। ଉଭୟ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବାର ପ୍ରାବଧାନ ଅଛି। ଅନେକ ଘରୋଇ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗାଡ଼ି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ବୀମା କରୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଘରୋଇ କହିଲେ ପର୍ସନାଲ ଗାଡ଼ି, ଆପଣଙ୍କର ଧଳା ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଗାଡ଼ି। ତାପରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗାଡ଼ି କହିଲେ ହଳଦିଆର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଗାଡ଼ି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଆମର ତ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମର ଯାହା ଯଦି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଆମେ ମାନେ ନିଜେ ଯାଇକି ଆମର ରିପେୟାରିଂ କରିଦେବୁ। କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ତଥାପି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଥିବ, ସେଇ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେହି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେବ, ତାଙ୍କୁ ସେ ସମାଧାନ ସେଠାରେ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଅନେକ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବାଲା ଆମକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଦିଏ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିଛି, ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି, ନୀତି ନିୟମ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର କ'ଣ ରହିଛି, ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଭଲ କମ୍ପାନୀ, ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଛି, ଭଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବିଷୟରେ ବୁଝଉଛି, ଭଲ କଥା କହୁଛି, ଆଉ ଭଲ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସେହି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ଟିକେ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ପଲିସିକୁ ଆପଣମାନେ କିଣନ୍ତୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି, ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆ ଉପରେ ଭେରି କରେ ଯେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଭଲ ସଂଯୋଗ ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଛି, ଭଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ୍ଲେମ୍ ଦେଉଛି, ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେହି କମ୍ପାନୀର ଟିକେ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ନେଲେ ହେଲେ କ'ଣ ଅଛି, ସେହି କମ୍ପାନୀର ଆମେମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନେବା। ତ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ନିଜେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସିବି ଭିଡ଼ିଓ, ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଫଳରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ବୀମା ରାଶି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବୀମା କମ୍ପାନୀରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ପଇସା ଦେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ କିମ୍ବା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ତାହା ବୀମା କମ୍ପାନୀ ବୁଝିବ ଆଜ୍ଞା। ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବାରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ବୀମା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଜରିଆରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ଖାଲି ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବରରୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ପୋଲିସ ଚେକିଂ ହେଉଥିବ ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ଯଦି ହାବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ବା ସେଇଠି ଯଦି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ପୋଲିସ ମାନେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ ଚେକ୍ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ବି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଚାଲାଣ କାଟିଦେବେ। ପୂର୍ବରୁ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ପରମିଟ୍, ଫିଟନେସ୍, ଟିକସ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ ଟୋଲଗେଟ୍ରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଟୋଲଗେଟ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, 4 ଚକିଆ ଯାନ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିକି ଦବଡ଼େଇକି ଗାଡ଼ିଟିକୁ ପଳେଇଲେ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା କଟିଯିବ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାହା ପରମିସନ୍ ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା ସେମାନେ କାଟିକି ନେଇଯିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ୍ ଆମେମାନେ କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆପଣମାନେ ଯଦି କରିନଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ମେସେଜ୍ ପଳାଇବ ଆଜ୍ଞା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କଥାଟି କ'ଣ? ଏବେ ବୀମା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ। ଏହା ସହ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟରେ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ଆଉ ବଞ୍ଚିକି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିଟିଏ ଯଦି ଅଛି କିମ୍ବା ତାହାର କାଗଜପତ୍ର ଯଦି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତାକୁ କାଗଜପତ୍ର ଟିକେ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାକୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହାଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଛି ବା ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପାୟାର ହୋଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଅନେକ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଆମର ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିଟିଏ ଅଛି, ତାହାର ତ କିଛି କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ ନାହିଁ, ମା ଭଉଣୀ ଠିକ୍ ନାହିଁ ସେ ଗାଡ଼ିର, ଆମେମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବୁ କେମିତି? ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ଦେବି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଏଇ ସାହିରୁ ସେଇ ସାହି, ଏଇ ଗାଁରୁ ସେଇ ଗାଁ,
पुलिस रु बंची पुलिस ठारू बंचिकी आउ टोलगेट रे आपण टोलगेट को एवॉइड करिकी टोलगेट पाख न देकी जदि गाड़ी चलेबे पुलिस हाथ में न पड़े ताहले आपण माने बिना इन्शुरेंस रो गाड़ी कथा चलई पारिबे एटा आज्ञा गोटे साधारण मनुष्य हिसाब से गोटे गरीब श्रेणी जहाँ पाखे एत टंका भी ना आज्ञा इन्शुरेंस करवा एत कागज पत्र करवा अनेक लोक तो पाठ पढ़ी ना से करेंगे केमी देखूँ आपण मानक कि करार ना आपण मैंने जब पुलिस ठारू आ कैमेरा ठारू बंचिकी जाई आसी पारे आउ पेट्रोल पंप जब ये जिनटी लागू कर दिगला आज्ञा प्रत्येक भाई कहते हैं मिछ कथा नुह आज्ञा देखूँ सरकार घोषणा कले लागू करने तो समय लगे ना ना लागू करने समय लगे तेणुक आपण मैंने पूर्व सचेतन होगा कथा निहाती भाव में तो देखूँ जितेबाला पेट्रोल पंप रे लागू होता आपण लोकाल तेल कि भरवा पड़ो तो आपण मैंने पुलिस ठारू बंचिकी रुहतु कैमेरा ठारू बंचिकी रुहतु लास्ट मोमेंट रे जितेबाला पेट्रोल पंप रे लागू हो बंचिकी रहा पड़ो एतिकी ही कहबार आज्ञा आपण रहा आपण डिपेंड करे जे आपण मैंने करेंगे ना नहीं आम कथा आपण को आम जनईदेलु ठीक अच्छे आज्ञा बुझीपारे भिडियोटी जब भल लगे लाइक टे करदे आम चैनल में यहीपर भिडियो गुड़ाक देखा सब्सक्राइब करदे भल लगे करेंगे ना मैं आपको जबरदस्ती करूँ ना आज्ञा ठीक अच्छे कथाटी बुझीगले पुणी देखा सांग मान पाखक फटाफट भिडियोटी को शेयर कर दिंतु जो सांग कि बिना इन्शुरेंस रे गाड़ी चढ़ुची पुणी देखा नुआ भिडियो से पर्यंत आपण मैंने मत विदाय दिंतु धन्यवाद।